Welcome back to Incowa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant inaugurated the new office premises of the Directorate of Public Grievances and launched a departmental website at Pato Panjim. Highlighting the government's commitment to efficiency and transparency, the Chief Minister said that more than 90% of public grievances are now being resolved within 24 hours. He emphasized that the initiative reflects the government's dedication to faster grievances redressal and to strengthen the connection between citizens and their government. Thank you. And we will also promote the schemes and all the initiatives taken by the Chief Minister's office. This app will also be powered by a AI bot, which will help people to draft grievances and help them to assess whether their complaint is actually a grievance or not, and it will help them to raise this grievance directly to the office. We have also created an analytical engine where we will be giving access to all the departments, CMO and all the directors of their departments to understand how their department is working on the grievances that are received. We have graphs here, so in the first we can see the red line the blue line should always be lesser than the grey one. This means that the departments we are working under the time frame. Then the next thing is, next year is the escalation trends. These lines should always be parallel or going down. This should never go up. This means the escalation timing are increasing. In the next we will be also showing that the SLA performances of all the departments, where we should only see green lines and no red lines. So these indicators will help the decision makers and the department to efficiently work on the grievances and solve these grievances in a timely manner. If we see reds or escalations, it means that there is some action to be taken and some solutions to be implemented. सगळ्यात पहिली म्हाका खूब बरें दिसता आमी मॅक्झिमम ऑफिसीस इन न्यू प्रिमायसिसान शिफ्ट करता. आयजूय बी 300 स्क्वेअर मिटरची न्यू ऑफिस प्रिमायसीस आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस ह्या ऑफिसा खातीर आज इनॉग्रेट केले आणि त्याच बरोबर पब्लीक ग्रिव्हन्सीसची आज वेबसायट आमी लॉन्च केली. ही वेबसायट आमचें मिशन आसा की सातत्यान ट्रान्सपरंट एफिशियंट आनी एसेसेबल प्लॅटफॉर्म हो लोकांक अवेलेबल करून दिवचो आणि सातत्यात सिटीजन सेंट्रीक गव्हर्नन्स आसचें. हाज्या खातीर आमी ट्रान्सपरन्सी आनी अकाउंटेबिलिटी ही गव्हर्मेंटात आसची म्हणून म्हजें सरकार सदोतीत काम करता. टॅक्नॉलॉजीचो यूज करून मॅक्झिमम लोकांक गव्हर्मेंटांतल्या सगळ्या स्किमींतलो कसो फायदो जातलो हाजेर आमी भर दिवपाक सोदता आनी म्हणून तर आमी आतांच आमी लॉन्च केल्ल्या वेबसायटीचेर आनी ॲप ह्या दोनूय गोश्टींचो मॅक्झिमम लोकांक फायदो जावचो. ॲप बेस्ड इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज ऑल्सो. मॅक्झिमम गव्हर्मेंटांतल्यो इन्फॉर्मेशन सगळ्या लोकां पर्यंत कशा पद्दतीन पावच्यो, उदाहरणार्थ म्हजें घर हें मॅक्झिमम प्रमोट जावचें किंवा वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम ह्यो सगळ्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून आमी ही आयची वेबसायट ॲप ही सुरवात केल्या. त्याच बरोबर CM हेल्पलायन जी 1905 ही हेल्पलायन जी चलता, ह्या हेल्पलायनीच्या निमित्तान म्हणजे मल्टी लँग्वेज कोंकणी, मराठी, इंग्लीश ह्या भाशेंतल्यान जेंकां कोणाक कंप्लेन दिवपाक जाय फोन करून किंवा ॲप बेज ह्योय बी तेंच्यांनी दिवपाक जाता. सो मॅक्झिमम मोठ्या प्रमाणात आमी लोकां कडेन इंटरॅक्ट जावपाक पावतले. हांव सातत्यात पळयता की जनता दरबार जेन्ना हांव घेता तेन्ना सामान्य लोकांचे सामान्य प्रॉब्लेम्स म्हणजे उदकाच्या कनेक्शना पासून ते आपल्या घराचे वेरियस इश्यूज, लँड इश्यूज हे सगळे रिजॉल्व जावपा खातीर हांव डे टू डे म्हणजे वीकली कमीत कमी एकदां
साखळे हांगासर मेळटा, बट पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हे सगळे लोक साखळे म्हाका हांगासर मेळपाक येता आनी तेज्या वेळार लोकांक आयपल्या उपरांत लोकांचे बरेचशे प्रॉब्लेम सुटावे जाता. बट हे प्रॉब्लेम म्हजे कडेन ना येयनासतर सुद्दां सुटावे जावचे म्हणून पब्लीक ग्रिव्हन्सीस वेबसायट, ॲप आनी CM हेल्पलायन ही आमी सुरवात केल्ली आसा, जेणे करून अशा पद्दतीची पब्लीक सर्वीस डेलिव्हरी ही खूब मोठ्या प्रमाणात जातली हाजेर आमचे सरकारान भर दिला. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यात आमी म्हणटा तशें पीपल सेंट्रीक गव्हर्नन्स आसचें हाज्या खातीर आमी काम करीत आसा. अँड द लास्ट मायल डिलिव्हरी ऑफ द सर्विसीस म्हणजेच अंत्योदय सगळ्यात शेवटच्या मनशा पर्यंत पावचे म्हणून आमी काम करता. हांव आज बापा प्रसाद बळवयकर आनी हेजी पुराय एंटायर टीम हांच्यांनी खूब बरें काम ही वेबसायट स्टार्ट करून केल्या आनी AI यूज करून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून अशा पद्दतीच्या सिस्टमीचो पयलेच फावटी आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस ह्या डिपार्टमेंटात यूज करता. म्हाका दिसता तेजो चडांत चड फायदो हे सगळे जाण घेतले हाजी हांव खात्री बाळगिता आनी आज परत म्हणजे डिपार्टमेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर न्यू प्रिमायसीस अँड न्यू वेबसायट. थँक्यू. तूं जर तुज्या आमच्या हेल्पलायनीचेर एखाद्या मनशान जर फोन करीत जाल्यार ताजी ग्रिव्हन्सीस विदीन 2 days परत ताका फोन वयता 90% ऑफ द केसीसचो. 2 दिसाच्या भितर तुजी ग्रिव्हन्सीस रिजॉल्व जाले म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान परत ताका कॉल करूनय सांगता. 10% ग्रिव्हन्सीस आर द डिफरंट, वेगवेगळ्यो गजाली आसता. दॅट डिपेंड्स ऑन द इंटर डिपार्टमेंटल वेरियस इश्यू, त्या खातीर थोडीशी डिले जावंक शकता. बट दॅट ऑल्सो वी रिजॉल्व्स विदीन 4 to 5 days.